Jangan nanti satu hari uang itu memecah belah kita. Pengalaman ketika membangun startup katanya sempat diremehkan, sempat dihina, sempat disabotase. What exactly happened? Saya stres kalau papa saya stres. I feel sad for him, you know what I mean? Because I know he's doing it for the family. You know what I mean? So I feel sad for him. Like, I mean, but parahnya adalah I cannot do anything. Menurut Cigris, what is the key to success? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya kedatangan tamu spesial. Dia adalah Cigris Tahir. Hi, man. Thank you so much for being here. Thank you so much for making the time untuk hadir ke sini. Sama-sama. Oke, kalau saya ngeliat nih jabatannya banyak banget ya. Cigris ini sebagai entrepreneur juga, director My Pada Hospital, investor juga, angel investor juga. Tapi kalau aku ngeliat di Instagram itu ditulisnya sebagai Digital Health and Female Health Entrepreneur. Oke, nah nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang itu. Tapi satu hal yang menarik dari Cigris nih, karena kalau namanya kan Grace Tahir, pasti semua orang mengidentifikasikan bahwa sebagai seorang anak dari Dato Sri Tahir. Cigris pernah bilang itu sebuah is intimidating and inspiring at the same time. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa dan pengalamannya gimana? Baik, Pak Tahir atau papa saya, kita bilang papa saya aja deh ya. Papa saya itu kan sosok inspirational buat saya, terutama sebagai seorang putrinya. Bahkan orang luar pun juga merasa dia inspirational. Banyak orang loh, baik itu friends or strangers, WhatsApp saya, message saya, ketemu saya ngomong, I like your dad. Dia punya buku inspirational, he's helpful, bla bla bla. Maksudnya udah banyak orang ngomong hal tersebut. Bahkan strangers DM saya di WhatsApp di Instagram saya juga ngomong hal tersebut. Jadi terutama buat saya sebagai seorang putri sudah pasti inspirational lah. Itu udah nggak usah tidak usah di debate lah. That's for sure lah ya kan. Kalau intimidating itu masalah orangnya dia. Jadi orangnya itu membuat orang memang scared of him gitu loh. And again, not just me. A lot of people around him when they meet my dad itu merasa kayaknya he's scary gitu loh. You know what I mean? So I think that's also for us, our family juga. Contohnya nih, contoh saya sama adik kakak saya kan perempuan semua. Kita makan sama mama saya ya. Kita ngobrol seru perempuan-perempuan gitu kan. Tiba-tiba pas saya datang ke kamar tersebut, semua langsung diem. You don't say anything. That's how, you know what I mean? We are scared of him gitu. We are intimidated of him gitu loh. Bukan karena dia sukses bagaimana, bukan masalah tersebut. Cuma I think it's just his aura, the way he carries himself gitu. Contoh kayak saya pun, saya juga ada orangnya. Ada orang bilang muka saya tuh kayak agak menakutkan gitu loh. Masa sih enggak? I don't know if you feel it or not. Muka saya tuh kayak agak nakutin. Jadi tapi nggak bisa diubah gitu loh, because that's my aura, ya kan. Jadi again, itu bukan hal negatif ya, intimidating. I think it's just the person that he carries himself to be, his aura is just like that, project that image. He knows that, and we have no problems. I have no problems with that as well. Apakah terintimidasi tuh merasa seperti kayak I have such a great parents gitu kan, mereka adalah role model, berarti kan do you feel pressured that you have to be like them or at least maybe have certain standard gitu? For sure. Menurut saya kan ayah saya itu berjuang untuk keluarga kita ya, dan sukses dalam dunia bisnis juga ya. Sudah pasti kita sebagai anak-anaknya ada satu pressure sudah pasti lah ya, untuk juga harus gini loh, mungkin nggak harus eclipse dia, tetapi juga harus ada some kind of achievement gitu loh. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa papa saya tuh nggak pernah loh kasih that pressure on us. Dia nggak pernah bilang you have to become rich, maksudnya in a sense lu harus mengalahkan gua, lu harus dapat Forbes ranking gimana, enggak gitu loh. You know, he wants us to work as best as we can, punya atau intinya adalah untuk kita bisa take care of our family down the road gitu loh.
So that's what he always wants us to have. Jadi ingat ya, bukan masalah lu harus kaya billionaire, itu bukan. Dia nggak pernah kasih that kind of pressure. Even when kita sekolah pun dia nggak pernah lo pressure lu bernilai harus sekolah apa gimana, nggak pernah sama sekali. Harus ranking gitu? Nggak ada sama sekali. Both my parents nggak pernah ada that kind of pressure. Cuma kita tuh, atau at least saya sendiri internalize, at least saya harus buktikan pada my dad dong. Okay, I can make him proud lah in that sense gitu loh. In the sense that okay, I can take care of my family. Again, I don't know if he's proud of me or not. I think it's gonna be hard because he's such a great man, ya kan. Tapi I'm trying my best lah. Like you said, we are always learning, we are always trying to improve ourselves, right? Apa masa-masa yang paling diingat ketika kecil? Okay. Again, papa saya tuh kan orangnya intimidating ya, you know what I mean? Jadi I would say maybe kita tuh contoh intimidating itu seperti apa sih? Ya itu, contoh kita makan malam. Kalau ada ayah kita nggak berani ngomong. Kita makannya aja diem gitu loh. Okay. You know what I mean? Okay. Tapi kalau satunya once he goes back to his room, then we just talk about anything gitu loh. Iya, you know iya. Apa karena galak gitu mungkin? Dari kecil? Jujur aja pas kita lebih muda, when we are still kids gitu ya, he was lebih galak dibandingin sekarang. I think right now dia jauh mellow banget gitu loh. Contoh sama cucu-cucu dia, jadi anak-anak saya, wah enak banget di spoil gimana segala macam, ya kan? Kayak apa misalnya contohnya nih ya, dulu kalau misalnya makan restoran nih ya, misalnya kita nggak sengaja spill water, dia bisa marah gitu loh. Kenapa sih lu bisa spill water nggak hati-hati kayak begitu? Jadi I don't know, small things like that, make us very scared of him gitu loh. You know what I mean? Nah tapi yang saya terus perhatikan adalah actually dia punya hati itu very kind, very generous. Berapa kali saya sendiri Mary ini, dan ini sebelum YouTube, sebelum internet ya. Kita naik mobil, tiba-tiba dia stop, dia jalan ke belakang gitu, ternyata di sana ada kakek-kakek bawa dorongan dan malam-malam, dia kasih uang kepada dia. Ada ibu-ibu jalan, ini another story, naik mobil tiba dia stop, bilang Sudi stop bentar. Dia keluar, ada seorang ibu bawa anak di jalanan, dia kasih uang. Itu berapa kali loh, dan again sebelum internet. Jadi he was not doing it for content, he was not doing it to be seen by people, he didn't care, you know what I mean, he just did it gitu loh. Because I think he came from humble background ya. Jadi dia bisa empathy those people yang juga berjuang. Jadi he's trying to help them, is like when he's helping them, he's helping himself back then gitu. You know what I mean? Empathy ada. Jadi karena he was ever in that positions before kan. Exactly. Jadi even though dia galak atau intimidating, I know that his intent and his heart tuh always kind. Even my friend dia bilang, iya papa lu kelihatan galak, cuma actually gue bisa kata mukanya tuh muka orang baik, bukan bukan muka orang yang kayaknya jahatin orang apa gimana gitu loh. So I think that's probably I would say that's an impression tough for me. Love lah. Tough love. Tapi again love bukan, dia nggak pernah mukul kita loh. Dia nggak pernah mukul anak-anak, siapapun nggak pernah pukul. Jadi tough love ini mungkin kata-katanya dia dan dia punya action yang bikin kita juga we have to be like him ya, we have to learn from him begitu loh. Oke. Iya. Nah, ada satu foto nih aku pengen tunjukin. Nah, ini fotonya. Tada. Gampang banget. Iya, oke. Ini yang mana nih, Ci Grace? Ya inilah, yang segemuk inilah. Iya, ini bisa diceritakan nih kapan? Masih ingat nggak? Masih ingat. Ini kita dulu, jadi kan kita keluarga orang Surabaya. Saya lahir di Surabaya, cuma numpang lahir doang. Jadi saya nggak pernah tinggal di Surabaya. Oke, jadi kita bertiga tuh kakak adik saya semua yang perempuan, semua dari Surabaya lahirnya. Karena pas itu nenek saya tinggal di Surabaya, ya kan. Jadi ayah, ibu saya semua di Surabaya juga, ya kan. Jadi every year itu kita di Jakarta pas itu. Tapi every year itu kita bakal balik ke Jakarta, balik ke Surabaya untuk spend time with our grandmother. So this is the annual family picture di Surabaya. Oke. Tapi my brother udah nggak di Surabaya, dia lahirnya di Singapura. Okay. Udah modern lah gitu loh. Beda berapa tahun berarti? 11 tahun sama saya. Oke, sama Jonathan ya, berarti yang paling bungsu ya. Benar. Iya, tapi Ci Grace selalu bilang ini Three Musketeers nih, karena emang deket banget ya bertiga. Iya, because kita kan umur kan semua beda setahun semua. Kalau sama kita punya Jonathan itu kan umurnya jauhnya beda sekali. 11, 10 sama 13 years ya. Jadi kita udah kayak sisterhoodnya very very strong. Sampai sekarang pun kita juga masih strong gitu. Kita ngobrol, kita ada grup sini WhatsApp kan, tanpa kita punya brother. Cuma girls group aja ya kan. Ngomong about a lot of things lah, ngomong tentang hal personal, kerjaan kadang-kadang, anak-anak kita terutama sekarang. So we just talk about a lot of things. So these are my best friends. Apa nasihat yang paling diingat mungkin dari orang tua ketika waktu masih kecil, suka dinasihatin nggak sih, dikasih wejangan? Oh iya, kalau my dad tuh suka bilang, jadi gini, kalau dari papa saya nasihatnya ada masalah integrity dan kerjaan. Kalau dari mama saya adalah masalah rohani, spiritual. Jadi kalau dari papa saya, dia terus bilang adalah
lu tuh harus berjuang untuk family lu dan be committed. Commitment tuh penting sekali. Jadi like he should using his own actions and what he does every day itu, dia tuh berjuang dan bertahan itu bukan karena masalah untuk Forbes ranking atau untuk dilihat orang apa gimana, tapi adalah I know in his heart tuh dia benar-benar for this family. And when I say family, it's not just me and my sisters or my brother, tapi juga untuk dia punya adik-adik, untuk dia punya ibu jadi nenek saya, untuk dia punya keluarga adik-adik, jadi nephew niecesnya juga. Jadi he cares so much about this big family, about this Ong ya, keluarga Ong kita yang besar ini gitu loh. Because he's the only son. Jadi when my grandfather died, dia tuh bilang sama papa saya, lu harus jaga mama, jadi nenek saya sama adik-adik perempuan kamu. Jadi when he married my mother, dia pun ngomong the same thing. Gue itu boleh lapar ya, tapi adik-adik gue gak boleh lapar. Jadi again, when he said this, itu I can sense itu benar-benar untuk family, fighting for this family. And to be honest kan, for us yang kita lebih privileged ya, because we were born in a more comfort setting itu, kita lupa this kind of fighting spirit. Yeah, you know what I mean? Because we're second generation. Honestly, sometimes it does happen. Ada that kind of a dropnya kayak begitu loh. So I do want to always remember that gitu loh, you know. Maksudnya fighting bukan necessarily harus masalah uang, tapi fighting in the sense lu belain, lu harus peduli, bukan cuma untuk anak lu, tapi juga untuk keponakan lu, untuk lu punya brother, sister tuh harus bersatu. Jangan satu hari ya, ini keluarga kan, kita kan ada family business. Jangan nanti satu hari uang itu memecah belah kita. You know, so we have to make sure that we have that oneness dan nggak boleh diganggu gugat. You know, in that sense begitu. Betul. Kalau mama saya masalah rohani, dia pas kita nyari jodoh ya, nggak pernah bilang lu nyari orang yang kaya, nggak pernah. Tidak pada advisement. Saya tahu banyak orang ngomong gitu loh. No, we never have that advice. Nggak pernah bilang harus tinggal rumah ini lah, punya mobil. No, cuma satu hal, di gereja ya, that's all. Di gereja. Dan dia terus bilang, dan sampai hari ini pun juga lah nasihatin, Grace, suami lu jangan lupa ya ikut acara gereja ini ya. Anak-anak lu kok kurang ketan di gereja. Jadi always thinking about the spiritual needs of everybody in the family. Dan terus mengingatkan ya. Sampai hari ini. Bahkan pas saya sekolah SMP di Singapura, saya tuh kan di boarding school tinggalnya Mer, ya kan. Jadi kan nggak ada orang tua. Wah enak nggak usah ke gereja, you know what I mean? Jadi mama saya tuh nggak gimana. Kalau kamu ke gereja, saya akan bayar kamu. Tapi kalau kamu nggak ke gereja, saya akan ambil uang. Jadi kamu bakal ngutang saya. You know what I mean? Jadi kita tuh sampai kayak begitunya. Dia perhatikan masalah ke gereja ini to the point that she is willing to pay us to go to church at the time gitu loh. Jadi I am so blessed to have such a balance ya, in terms of work and also in terms of spiritual, because I think everybody needs those two things in their lives gitu loh, to be balanced ya. Dan itulah yang akhirnya membentuk karakter dan membentuk fondasi dari Cigres sampai hari ini ya. Tapi sebenarnya sometimes all parents mereka pasti seperti itu ya, karena kayak tadi Cigres bilang itu mengingatkan saya, karena sampai hari ini pun mama saya tuh selalu masih tetap ingetin jangan lupa ke gereja ya gitu kan. Terus udah gitu kasih ayat, udah gitu anak-anak sama Vian juga jangan lupa doa malam ke gereja dan ikut misa dan seterusnya. Jadi it feels, walaupun sekarang kita juga udah dewasa dan kita juga udah punya anak, tapi it's good to be reminded kan. Tapi I do believe that not all parents do like that loh. You know, I mean, I have friends yang parentsnya justru bilang ya terserah kamu lah, as long as you are happy, you enjoy, nggak mau ke gereja juga nggak apa-apa. I mean, I know some people who are like that, so I'm so blessed that my mom masih demikian tentang hal tersebut gitu, even until now ya kan. Bahasa pelayanan pun juga she's amazing, you know. I know my mom bukan satu orang public figure yang bandingin ngomongin orang ya, tapi my mom tuh juga satu hal yang juga hatinya baik banget ya. Maksudnya Mer, sampai hari ini loh Mer, pandemik pun juga dia masih pergi merawat orang-orang di gerejanya. Dan orang-orang dirawat tuh bukan orang-orang yang mampu. Ada benar yang low income sekali, yang tinggal di Dadap, di Kapuk, yang you know, if you do area that's very very low end gitu loh. Dia duduk sama mereka di rumah mereka, makan sama mereka, visit mereka, you know, bantu anak-anak sekolah mereka. Dan again, this is all nggak ada hubungan dengan konten, nggak ada hubungan. Dan ini consistently she does it every single week. You know what I mean? So I'm really I'm so blessed lah. I'm really blessed. And a lot of people also being blessed by apa yang dilakukan dari my parents, your parents juga. I mean, and what you did also. Hopefully, I mean, if I can just achieve, this is not humble brag, tapi if I can just achieve like 1% of what they're doing, I will be very very successful already. Still learning. Okay. I mean, ya setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Ya termasuk seperti Cigres juga. Trying again. Berarti kalau saya boleh tanya, dari sejak kecil cita-citanya Cigres apa nih?
Saya pengen jadi film director, sutradara film sebetulnya. Oh iya. Iya. Saya ingat dari SD 1 loh, dari SD 1. Jadi kalau saya nonton film itu, saya tuh nonton sampai habis, sampai itu end creditsnya rolling. Karena saya pengen tahu who are the people behind behind the scenes yang make the movie happen. Jadi pas itu kan saya Inggrisnya masih nggak bisa kan, sekolah di Indonesia kan. Saya ngerti kata-kata gaffer, grip lah, producer, saya nggak ngerti what those titles mean. Tapi saya pengen tahu who are these people. Jadi saya nggak pengen jadi aktrisnya. Okay. I always want to become the person behind the scenes making that movie. The first time saya ke Amerika itu, saya diajak ke Universal Studio di Hollywood. Itu ada studio tournya kan. Yeah. Waduh, saya tuh bener kayak merasa, wow, this is like a movie, like a magical place for me. And I actually wanted kuliah film school. Betul, saya bilang ke papa saya pengen film school. Terus? Papa saya bilang, nggak boleh. So papa saya merasa itu kayaknya satu hobi doang, bukan satu komitmen lah gitu. Jadi saya kan tadi kan my dad kan maunya adalah kita tuh bisa survive for our family. If you become somebody in Hollywood atau film industry, mungkin nggak bisa maintain that or have that gitu, because you know lah it's not that easy. Terus kedua adalah masalah juga rohani ya, kan dunianya kan agak bahaya ya kan, anak muda bisa jatuh percobaan ya. Jadi I think he wanted to protect me from that lah gitu. Jadi again, no regret, I have no nggak ada kesel, bitterness nggak ada sama sekali kok. I think God plans exactly where I'm supposed to be, so I'm okay with that. Akhirnya kuliah ambil apa nih berarti? Ekonomi. Terus S2 akuntansi. Oh oke. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungannya. Tapi sebenarnya selain cita-citanya pengen jadi movie director sejak kecil, sebenarnya ada salah satu keinginan juga, you always want to do something in technology. Benar. And using technology. Benar. Pas itu saya di S2 lagi di Amerika. Itu lagi tahun 2000 tuh, Mer. Itu lagi .com boom ya kan. Tapi bukan .com boom ya. Jadi I was not like, I want to become It's not about the money, but it's like this is so amazing, this technology. Tapi emang saya di kecil tuh ada satu tendency untuk suka hal demikian. Jadi di keluarga saya itu kalau ada rusak nih kamera, komputer, saya disuruh cari orangnya. Oh iya. Yeah. dari dulu. You know what I mean? Even until now with my husband and I, ke masalah rusak yang elektronik pasti saya yang bagian in charge gitu loh. Anak-anak saya kalau masalah elektronik, salah iPad-nya apa semua sih saya nggak ke husband saya gitu loh. Jadi memang ada satu tendensi saya suka ke area tersebut gitu. Jadi kita agak mirip sebenarnya gitu ya. Saya juga kalau barang-barang rusak pasti nyarinya ke saya, bukan ke suami saya. Elektronik soalnya. Benar. Jadi I can see technology the world is like amazing. I remember when I was in 96 ya. Ada di Amerika itu namanya AOL, American Online. If you remember that? Yeah, I remember AOL. Kita dikasih CD-nya kan, masuk ke komputer kan, komputer kita, and then you can start doing internet. Wow, when I first saw that, it's like my eyes like so amazed, like wow, this is technology. I can see the news online, even though it was super slow, 30 minutes for one page. Ada bunyi teng zaman dulu ya, modem. Benar. Tapi maksudnya I was so impressed by that, so I really wanted to do something about it gitu. Tapi I did not do it lah, begitu lah. Yeah, but you eventually do it after that. I did. Quite a long setelah sudah menikah, setelah sudah punya anak, dan setelah sudah menjalankan perusahaan papa. Family business ya. Tapi it was menurut saya I should have been lebih berani sih. Saya pasti takut mau kerja sendiri, saya takut jujur aja, Mer. Saya merasa saya udah quite safe zone lah ya. Saya punya anak, saya tugasnya udah setiap hari udah beres, udah jelas. If I have to do another thing, itu kan a new area for me. You know what I mean? Jadi pas saya mulai tuh benar-benar masih udah late 30s. I think 39 apa gimana gitu loh. Which is quite late ya for an entrepreneur ya kan. Jadi I wish I was braver in taking that chance, but I was not. So that was one thing yang saya merasa mungkin dikit-dikit nyeselnya gitu aja sih. You know what I mean? Because I think when you're older, you have less energy, of course ya kan. Tetapi at the same time, there's also a lesson. Artinya menunjukkan bahwa anybody can start anything at whatever age. Nggak harus, nothing is too late, maksudnya itu. Nothing is too late. Ya kan? Tapi I always tell my kids, nothing is too late ya. Tapi kalau bisa, lebih awal, iya. But tapi ketika Cigres mulai waktu itu, apakah itu startup yang BB Camp? Is that one? BB Camp? That was my first one. Iya kan, the first one which is successful kan awalnya. Quite successful, cuma nggak bisa monetize, jadi harus tutup gitu loh. And itu kan pakai BlackBerry, kan drop itu BlackBerry, jadi kita nggak bisa continue to do anything after that gitu loh. Tapi the users who using it was popular, it was kind of was a popular
app to have and on BlackBerry gitu loh. And when I did itu benar-benar cuma saya sama satu orang lagi, satu programmer, kita berdua ngerjain. Saya pakai Photoshop, ini warna kayak gini ya, warna kayak begini gitu loh. It was so simple, it was so beautiful. Tapi saya kayak, oh, I love this thing, you know. So I started to do another thing gitu loh. Oke, tapi itu adalah awal dan akhirnya itu berarti hal yang pertama ketika Ci Grace terjun ke dunia teknologi. On my own, on your own. Yeah. Okay. So I asked my husband, boleh nggak saya kerjakan ini gitu loh. I always ask him kan, what do you think? Yeah, sure, go ahead gitu loh. My husband is very supportive. Boleh nggak saya kerja isolate you? Boleh, go ahead. He's very supportive. Okay. I mean, it's good ya to have a supportive husband who always behind us and support us along the way. Yeah. Tapi back lagi ke dunia startup ya, Ci Grace ya. Sometimes when we started late, of course there's a good point, there's a bad point ya. The good pointnya ya you already have the knowledge, you already have the experience, you have the network, you have the capital. Isn't it something that is even more compared to like energy? Karena kan kadang-kadang kalau we start early kan banyak orang bilang, oh karena kalau masih muda lebih banyak energinya, lebih bisa banyak waktunya. Sedangkan kan kalau kita usia seperti itu kayak usia 30 late 30s itu kan ya kita udah ada responsibility, udah ada anak, udah ada so many things kan. I think ada pro dan con. Kalau saya bilang pro-nya adalah wisdom ya. I would not say knowledge because it was a new thing. Jadi saya nggak bisa bilang knowledge juga karena itu untuk hal yang baru buat saya juga. Tetapi pengalaman sudah ada lah in a sense. Jadi maksudnya pengalaman kerja itu sudah ada. Jadi bukan langsung tiba-tiba mendadak masuk ke dalam dunia bisnis. So that's the pro-nya aja. Terus kedua, you're right, that's very important, capital. Udah ada capital. Jadi kamu nggak terlalu harus worry about at least that part because that is a big part of worry for most startup founders. Benar kan sih, ya kan? Tetapi ada juga con-nya. Seperti saya bilang, energy itu still an important thing gitu loh. Contohnya waktu itu saya ingat banget pas awal saya bikin startup itu kan banyak acara-acara yang harus 7 malam, 8 malam segala macam. But I have a family already. I cannot just go ahead and then appear at 7 p.m. every single day gitu or every single event gitu. Jadi saya have sacrificed that kind of situation ya kan. Benar nggak sih? Jadi that's also important for me to have the energy. When you're already older, like I don't know about you but me, I remember when I turned 40 years old, my energy dropped beneran loh. Oh same. Kalau dulu kayak 20, 30 masih okay gitu kan. Terus 40, karena kebetulan 40 juga pas lagi pandemi kan tahun lalu. Aku I don't know is it because of the pandemic or is it because of the age gitu. Tapi definitely ada bedanya sih physically. Mungkin mau berjiwa muda tapi fisik kita nggak bisa bohong kita. Ya mata kita mata saya mulai plus. Maksudnya those kind of things happen gitu loh. You know what I mean? And then of course lu punya anak-anak di rumah kan nggak bisa sembarangan tiba-tiba keluar begitu saja no matter what ya kan. Jadi I think there's also the con in that sense gitu in terms of energy and time. Okay. Ci Grace sempat mention di salah satu interview pengalaman ketika membangun startup katanya sempat diremehkan, sempat dihina, sempat disabotase. What exactly happens? Oke, tapi saya nggak mau sebut nama ya, karena saya nggak mau nggak mau tekan orang lain begitulah. So basically ada satu startup setelah BBCam, I did a healthcare karena saya di healthcare jadi saya do something about it lah begitu. Namanya pilihDokter.com. Saya pas itu kan saya baru belajar dari BBCam, kayaknya perlu satu orang yang ngerti juga dunia IT. Jadi I contracted this person, kontrak aja. Saya bilang oke 2 tahun deh kita sama-sama do this business. Tapi kontrak, jadi saya tetap share mau di saya sharesnya, saham di saya semua. So ini ya kamunya kerja semua gini-gini, I will pay you monthly gini. Tapi setelah 2 tahun itu saya merasa kayaknya kita nggak bisa terlalu gain enough traction to be able to be successful. Saya bilang kita stop aja deh, kita nggak terusin bisnis ini gitu loh. And he was not happy. Jadi dia langsung tiba-tiba semua social media account kita saya di lockout. Saya di lockout semuanya, saya nggak bisa akses. Tau nggak sih? Terus kita situ ada namanya BlackBerry Channel kan, dulu ada BlackBerry Channel. If you remember that, itu kita udah ada banyak followersnya. Langsung sama dia di-delete semuanya. Gitu loh. Jadi he was not happy because padahal saya nggak ada illegal loh. Maksud saya saya bayar sesuai kontrak kan bilang boleh 2 tahun selesai, that's it gitu loh. Tapi dia nggak happy that I don't continue. You know what I mean? So saya kontak dia, saya tanya aku tiba-tiba ke lokal, saya mungkin sampai apa dia salah apa gimana. Saya coba WhatsApp dia, saya coba kontak dia, SMS bukan WhatsApp, SMS, telepon semua nggak diangkat. Akhirnya saya kena suami istrinya, saya bilang tolong dong kamu kasih tahu suami kamu kenapa sih kayak begini. Aduh, I'm so confused. Saya bukan marah, saya malah akhirnya merasa kayak bingung. Kenapa ya? Kenapa? Bingung gitu loh. Jadi itulah that's the sabotage yang happen. Jadi after that ya udah, okay, fine, you want to be like that ya udah, lu I don't want to do legal saya nggak mau deh. Okay, fine. You just give me back my Facebook, my those social media account. I let you we stop here. Kamu delete sampai channel. Okay lah, fine. Saya nggak mau gugat. Okay, that's it, that's done. Gitu aja. You know, so I change the name to Dokter.id after that, and then find a new partners in there. Tapi intinya
sampai saat ini loh, saya tuh nggak marah sama dia, saya nggak marah. Saya juga nggak ada pernah pengen balas dendam, juga nggak pernah. Saya cuma bingung aja why he did that gitu loh. Sampai satu hari itu a few years later, orang itu kontak sama saya punya sekretaris. Dia tanya, Kar, Ibu Grace masih marah sama saya nggak? Dan dia sekretaris ask me tentang hal ini. Saya bilang, oh saya nggak pernah marah. You tell him aja saya nggak pernah marah. You know what I mean? Cuma saya bingung aja why. You know what I mean? So that's one lesson as well ya, bahwa nyari the right person, right team itu sangat-sangat penting sekali begitu loh. To be in the right team, to be the partner. The right team, right partner. Saya pikir I knew enough, tapi apparently I did not know enough. So everything is a learning process, right? Betul. Tapi itu nggak membuat Ci Grace kapok ya, karena setelah itu pun juga lebih banyak lagi startup yang bukan hanya dibuat tapi diinvest. Kalau saya kapok, artinya saya kalah dong, Mer. I cannot. You know, I don't let that guy, whatever he did, mengalahkan saya. Why? Saya jadi loser nih dong. Nggak mau. Justru if anything, encourage me. Okay, I learned from something from that person. Then I will be better and be more careful. Tapi I will not let him stop my dreams or my pursuit. No way. I don't want to be the loser. I want to be the winner. Ya kan? Begitu saja. Betul. That's true. So what can you do differently supaya itu nggak terjadi lagi setelah kejadian itu? Okay. Jadi contoh misalnya masalah nyari orang ya, referral is very important. Terutama di Indonesia ini, actually kita tuh close circle. Contoh kamu kan kenal sama teman sama tadi sama Iren ya kan, kita saling kenal. It's a small world. Bisa cek sama lain kan. Saya dulu tuh nggak cek, saya cuma lihat resume doang. Kayak orang Amerika gitu kan, nggak pakai cek pakai resume. Okay, here's the CV ya. Oh good. Ternyata pas saya cek itu ternyata banyak nggak bohong, banyak bohong di CV. Jadi saya sekarang penting adalah referral, that's very important. Saya lagi satu startup lagi nih ya sama adik saya Victoria. Kita nyari CEO ya kan, satu dari headhunter, oke. Tapi at the same time I also ask my friends for a CEO referral. I think that's better because kita bisa benar-benar kenal orang tersebut dari temennya. So that's one lesson I learned about finding the right people for our team. Yeah, that's very true. Karena sebenarnya kalau dari CV itu orang bisa mikir kalau interview orang bisa ngomong apapun gitu kan. Iya, tapi kalau referral nggak bisa. Kan juga biasa tuh saya bilang ini ya ke sekretaris hal tersebut, saya bilang itu orang ya betulnya ngapain ya kayak begitu ya. So dunia ini sangat small sekali dan itu terjadi benar Mer. Setelah itu dia tuh bikin startup sendiri. Nah dia senang sabotasenya dia. Saya punya code itu ya di dokter, semua di copy, dijiplak, abis kena ada website. You know what I mean? Terus dijual ke satu konglomerat besar di Indonesia. Saya bilang ke owner tersebut, did you know that person yang what you're doing right now, this website yang supposed to be under you, it's copied from my website. Orang tuh nggak tahu. You know what I mean? Itu ada sabotase kan? Di copy source word by word, lines by line scriptnya, Mer. You know what I mean? Maksudnya itu intinya, you cannot escape from your reputation begitu loh. Setelah itu dia bikin ada startup lagi. Dia lagi nyari funding VC. VC kenal saya, dia bilang, Grace, ini kamu kenal orang ini nggak sih? Gimana orang tersebut? Nah itu dia, you cannot escape gitu loh. This is such a small circle Indonesia. Jadi kita jangan di dunia bisnis ya, my dad tuh always teach us ya, jangan pernah celakain orang, jangan namanya Chinese-nya, jangan hire orang lain gitu loh. You know, hire membahayakan orang lain gitu loh. You know, sometimes ya kita rugi, fine. Tapi jangan sengaja mau take advantage of that person. Don't do that gitu loh. That's what I learned as well. Karena dunia itu kecil dan again apa yang kita tabur itu juga nanti akan kita tuai kembali lagi ke itu kan. Benar. Okay. So right now yang dari pengalaman Ci Grace sendiri kan berarti sebagai kerja profesional, as a director, as a startup founder, now as an investor, which one do you enjoy and you like most? Aduh, semua ada suka dukanya, tapi sudah pasti kalau kita bicara punya perusahaan sendiri itu adalah ada satu kebeda ya suka ceritanya ya, ada satu happiness yang beda lah menurut saya ya, because you started yourself, you looking after it, so it's like your baby. So I think that's a specific joy that's not founded if you work in a structured company like a family business, because it's already started by my dad ya kan. So I would say being a startup founder, cuma to be honest, stresnya juga luar biasa besar compared to family business, because no matter what kan kamu kan harus perhatiin semua halnya kan, dari kamu punya karyawan, make sure ada revenue, make sure ada expenses, those kind of things you have to manage yourself. Nggak ada backup, cuma kamu sendiri satu orang kan. So definitely there's more joy, tapi there's definitely so much more stress and pressure. Okay, so talking about stress, right? Do you remember when was the lowest point in your life? Saat-saat terburuk, saat-saat titik terendah. Mer, banyak orang lihat saya tuh pikir saya tuh saya suka smiling, saya suka walaupun orang bilang saya juga jutek mukanya, saya juga bingung jadinya. You know what I mean? Tapi banyak orang mungkin merasa saya tuh happy,
ya nggak ada masalah apa gimana, tapi saya tuh bisa hide it very well, like I actually get stressed easily. Tapi jangan ngomong sama my dad bilang gini, lu kalau stres, lu tukang orang bajai, tukang gojek, mana bisa stres mereka harus kerja, jadi nggak ada kata-kata stres gitu. Karena nggak ada waktu untuk mikirin stres gitu ya. Kerja tuh serba, jadi kan zaman dulu kan orang mikirnya juga demikian. Tapi kan kita tahu better now ya, but mental health is a real thing gitu loh. Kita kan ada tubuh fisik bisa sakit, masuk angin, masuk demam. Kita juga ada mental, kita ada jiwa, kan ada hati dan pikiran. Cuma pasti sakit dong, nggak mungkin orang nggak pernah stres pastinya gitu kan. Saya stres kalau papa saya stres. Oke, tahun lalu itu papa saya itu benar-benar stres berat karena pekerjaannya dia. Tahun lalu was really challenging for him. And I saw him he's usually so strong, you know what I mean? And when I see him broken down kayak begitu ya, aduh, I feel sad for him, you know what I mean? Because I know he's doing it for the family. You know what I mean? So I feel sad for him, like but parahnya adalah I cannot do anything. None of the children can do anything because this problem adalah cuma sama dad yang solve. You know what I mean? So kita cuma bisa doa pas itu loh. Tapi there was slow moments itu saya everyday tuh bangun. Padahal itu bukan betulnya gini loh. Itu kan masalah my dad ya kan. Tapi of course ada hubungan saya. Tapi actually kan my dad yang handle semuanya. Burdennya is upon him gitu loh. Tapi when I see him like that, I feel so sad. Everyday saya bangun tuh bisa jadi nervous sendiri, anxious banget gitu loh, Mer. You know what I mean? Because I never see him like that. You know, to the point that he said, aduh kayaknya bisa give up apa gimana. Itu gak pernah kata-kata give up di depan my dad tuh. Tapi ada momen dia perasa kayak dia harus give up. Sampai dia tuh minta kita semua doain dia. Sebenarnya dia gak pernah kayak begitu loh, Mer. Dia gak pernah bilang, tolong doain papa ya. Gak pernah. Karena dia so strong kayak begitu. You know, he never brings his problems at home. Tapi ya last year, ketika banyak orang meninggalkan dia, banyak orang menghantam dia, menghasut dia dan segala macam ya. Dia minta kita doain buat dia gitu loh. And of course, usually we pray, but we pray extra hard for him gitu loh. Tapi that one is the one moment yang saya ingat banget. Saya tuh benar-benar feel so low and really asking the Lord, aduh benar-benar tolonglah bantuin my dad benar-benar. Bukan karena saya bentuk my dad loh, benar-benar because he's my dad, you know what I mean? Yeah. So at the end of the day when he's stressed, I'm also stressed for him gitu. So that's one moment. Terus ada momen juga, ini a while back, ini ada pribadi saya, Mary. Saya tuh kan rencana, kalau udah punya anak, kawin, kita punya 3 anak. Terus langsung aja every year satu, you know, I don't know about you, but that's me gitu loh, ya kan. Terus when I get married, langsung punya anak gampang sekali. Anak pertama saya langsung keluar, happy aja, that's easy, getting pregnant ya kan. Mau anak kedua, saya nggak bisa. For almost 5 years saya coba nggak bisa. Ke dokter, makan obat, suntik hormon, IUI, IUI kan itu injection untuk anak, semua nggak bisa, gagal semua. Sampai satu kali pernah mau procedure, sampai saya kena itu anesthetic shock, lagi obat, jadi sampai itu masuk ke UGD karena saya itu nggak bisa nafas, itu sampai kayak begitunya gitu loh. Terus 1 tahun itu saya nggak ingat tahun persis kapan ya, tapi 1 tahun itu saya ingat gini loh, that one whole year saya tuh benar-benar scared, Mer. Saya tuh pagi masih bisa kerja, ke gereja masih tetap aktif, segala macam masih melayani, segala macam masih normal. Kesannya nobody knows that I was going through this gitu, except my husband. Tapi malam-malam saya always fear. Saya pikir-pikir gini loh, Tuhan mungkin nggak sih kamu tuh bikin saya nggak punya anak kedua? Mungkin saya tuh umur saya pendek, jadi biar nanti nggak banyak anak, biar anak saya nggak kasihan gitu loh. Mikir kayak gitu dari iblis kan, itu kan pikiran tersebut kan. I never blame God, I never say why God, why you don't give me a child, nggak pernah. Tapi saya masih takut sendiri, mungkin saya mau meninggal loh gitu. Jadi every night when I go to sleep itu, feeling saya tuh that was my last night. Malam datang tuh saya nervous, so scared, fear banget. Saya nggak tahu, I don't know what it is. I did not go to a doctor because I thought mental health was something I have to handle myself, you know what I mean? Mungkin I'm just being a weak person begitu loh. Betul. Saya malam-malam tuh bawa Alkitab ke WC karena gelap aja, saya ke WC buka lampu, baca, doa, nggak bisa nembus, Mer. Setiap hari mau baca nembus tuh nggak bisa nembus. Kayak tetap aja kesannya ada satu gelap yang di pikiran saya. I don't know how to do it. I didn't know how to overcome. So that was my lowest moment to be honest. I think looking back itu ada satu depresi mungkin ya, atau satu severe stress yang saya alami. I did not know what it was called then, tapi I think that was I was going through because one whole year I was like that. But again nobody knew. On the front in the morning, saya katanya happy, masih berfungsi kantor, kerja segala macam masih kerjain. Tapi malam-malam udah kalau malam gelap gitu saya langsung ketakutan muncul. I don't know. Tapi I will tell you a funny thing. Itu kan datangnya suddenly, ya kan? Tapi pas all end you hilang sendiri, hilang langsung. Dan setelah itu, did you do something? No, nothing. Okay. Saya do exactly as it is. Pray every single day, asking God to help me gini. Kerja tetap aktif ya, nggak pernah stop sama macam ya. Tiba-tiba setahun itu, all end you, Mary.
saya langsung tiba hilang loh feeling itu, takut tersebut. Malah aneh nih, saya bisa nangis buat Tuhan, saya bilang, Tuhan selama ini saya udah hidup begini lama ya, kok saya belum ngapa-ngapain for you gitu loh. Kan saya dari kecil kan Kristen kan, until now kok I feel I haven't done anything for you. Jadi saya langsung tiba-tiba pulang Jakarta, saya langsung aktif. Ada acara apa di gereja, saya mau ikutin semuanya. Saya langsung gebu-gebu banget gitu loh, you know. Langsung melayani Tuhan sini sana, semuanya langsung aktif, pengen kayaknya wow I love you so much Lord, yang begitunya. Jadi if looking back, of course I don't want to go through it again. Tapi I'm so thankful. I think the Lord itu seperti kayak itu udah mati ya, death. Tapi Tuhan tuh memberi saya resurrection kayak Lazarus gitu loh. Betul. So I'm thankful for that moments lah, I would say that gitu loh. Dan And what you did is absolutely correct ya, bahwa tetap walaupun belum terlihat hasilnya, tapi you just keep praying and just keep doing, because sometimes even though we don't see it's working, but God is working behind the scene kan, even though we don't feel like actually there's something happening, tapi it's really happening kan in jadi spiritual sampai hari world. ini pun orang tua saya nggak tahu saya go through that gitu loh. You know what I mean? Now I guess maybe if they watch this they will know. You know, there's only maybe less than 5 people who know the situation gitu loh, because I think dulu again ya, it's like such a taboo ya to bilang wah aku tuh ada stres gitu loh. Gitu. Even sampai sekarang ini pun juga sometimes ketika kita berada dalam kondisi yang mungkin not healthy mentally atau not strong enough, ya sometimes agak bukan sesuatu hal yang kita bicarakan kepada semua orang kan. Terutama orang bilang ini, kamu kan bisa thankful dong, kamu kan Grace Tahir. Papa kamu kan tahir, kamu kan gak ada kekurangan apapun juga. Kamu kan ada uang, kamu ada rumah, kamu ada keluarga, kamu should be thankful dong. Jadi kalau kita ngomong kita tuh stres dengan posisi saya, orang bisa merasa kamu tuh gak thankful, kamu tuh gak grateful gitu loh. You know what I mean? Jadi saya gak pernah ngomong hal tersebut gitu, Mer. Unless it's like my best friend or my close friend, itu aja. How can you stay faithful? Karena untuk banyak orang sometimes pasti mereka pernah berada dalam titik-titik tersebut kan. Dan ketika kita sudah berdoa, berharap, kita udah do our best, and sometimes kayak tadi kan malam-malam kita buka Bible tapi kok nggak nembus-nembus. Sometimes they just give up gitu. Sometimes they just hopeless gitu. Tapi you still faithful kan, tetap setia, tetap terus dilakukan. Because until now sampai hari ini saya belum pernah ketemu another thing that's better than my God. Simple as that. You know, money, popularity, I don't find that better than God, to be honest. You know what I mean? And if I see in the past, kita kan kita nggak bisa thankful only Tuhan. Oh kita puji Tuhan ya kalau Tuhan kasih kita banyak hal yang baik-baik. Tapi kalau kita looking back itu, apa yang dikerja untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk saya sendiri, wah itu kan kelihatan banget kebaikannya banyak sekali gitu loh, Mer. You know what I mean? Jadi memang kadang-kadang nggak sesuai dengan saya pengen. You know, nggak sesuai dengan sana saya. Tetapi I've never seen anything, or I haven't found anything better than my God. So I know that I need Him. Dan cuma Dia satu-satunya yang bisa kita pegang janjinya. Benar. Contoh tahun lalu saya bilang papa saya stres begitu. Look, there's only thing I can do. What I told you, saya nggak bisa bantu dia kerjaan dia. Saya nggak bisa. I could not, right? I could not help his business, right? I could not give him, money ya Pak ya, bantu kamu, nggak mungkin kan? The only thing I could do pray. That's all we did. My mom, my sisters, my brother, we all just prayed. Simple as that. I asked my children, pray for Akong ya. We call him Akong kan. Pray for your grandfather ya. So we just pray as a family. And this year, again by God's mercy, we are still here. You know? Proven once again. His grace is always sufficient. I love my name, Grace. Which is true. Maksudnya sometimes itu juga sih yang aku selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri juga ya, bahwa sometimes again ya Tuhan ya memang allow this to happens, tapi He will always give us enough and sufficient grace juga to walk with it gitu. Benar. Untuk bisa tetap walaupun tetap ada thorn atau ada duri yang kesannya kecil tapi mengganggu, tapi ya He will give us enough grace juga sih untuk go through with it gitu. So thankful, really thankful. Okay. Wow, thank you for sharing that. I do want to share because I think mental health is important so I just want to make sure that people who are watching, if you are stressed or if you are depressed gitu lah seek help gitu loh. Jangan, menurut saya nggak healthy pas itu soalnya saya sendirian sama suami saya doang yang tahu kan I think it's not healthy. Kalau people nggak, if not by God's grace again we don't know what's gonna happen kan. Jadi it's only by God's grace I can be here and talk about this matter. Tapi kalau if you guys out there who are watching this ada masalah tersebut mentally,
seek help man, talk to somebody. And it happens to semua orang ya, mau berapapun usianya, Yes. apapun status sosialnya, berapapun uangnya, Yeah, tapi yeah. tetap aja selalu pasti kan ada ujian-ujian hal-hal tersebut yang will attack us. Exactly. I asked you this question in my interview, right? I asked you, right? Do you have any pernah feeling down? I ask you this, right? Because I know, of course, even for Mariana, seorang yang motivator, Pasti. seorang inspirational, pasti juga ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah nama manusia kan? Pasti. Even last year also it was not a good year. I mean like even until today, I mean this pandemic definitely Sure. suatu tantangan yang dihadapi semua orang kan. Everyone have their own tests, ya kan. Everyone have their own tantangan or challenge lah. Benar. Iya. And thank God dari anak satu sekarang anaknya jadi 3. Man, iya, padahal saya ada penyakit soalnya. I cannot have children, so even saya tuh ada 3 putri kan. Terus orang bilang, wah lu kok gak ada cowok apa gimana ya kan? I'm okay. People talk about that all the time to me gitu loh. Tapi menurut saya, I'm just thankful I have 3 beautiful, lovely, healthy children. Anak saya ketiga, Mer, pas saya pregnant itu kan saya umur ada litter disk. Dokter bilang dicek darah kan di Amerika, di Singapura. Dia bilang anak kamu kayaknya itu loh, ada high risk of Down syndrome. Mau nggak itu amniotic fluid? Jadi biar lebih confirm apakah badannya down syndrome or not. Tapi ada riskan loh ya bisa miscarriage kalau disuntik amniofluidik tersebut. Yeah. Saya bilang no, because no matter what happens, saya mau keep anak ini, even dia Down syndrome. Nggak mungkin dong saya gugur karena dia Down syndrome. Yeah. Jadi pas itu saya dulu kan doanya, Tuhan tolong dong anak bisa anak laki-laki ya, yang 3 gitu. Tapi setelah momen itu saya bilang, Tuhan, no, I just want this kid to be healthy. Jadi pas anak itu lahir, saya coba bilang sama suami saya, itu anaknya oke nggak, sehat nggak? Puji Tuhan loh, malahan hari ini anak saya ketiga itu advance beyond her years. Dia skip 1 kelas gitu loh. Oh iya, wow. Maksud saya itu dia again. Maksud saya itu poinnya. You know, Tuhan itu benar amazing. I cannot say enough. Tuhan itu benar-benar amazing. Especially to me, my family, I feel His amazingness not just because of His giving me so much blessing physically and materially, tapi giving me peace and hope and joy. These things that money cannot buy. Oh, I'm so thankful for that. Truly. Iya. Dan we have to be grateful ya. Makanya grateful itu kan bukan cuma kayak berterima kasih ketika kita dikasih. Itu sih biasa ya. Karena kalau kita dikasih ya of course kita pasti bilang terima kasih. Tapi kan being grateful like walaupun ya kan kita tetap berterima kasih walaupun mungkin nggak sesuai. Kita tetap berterima kasih walaupun mungkin hasilnya belum kita lihat, belum kita ketahui. Jadi ya still be thankful even though yeah, we still have to praise Him even though. Benar. Iya. Satu foto lagi nih aku mau tunjukin ke Ci Grace. Kok emang fotonya? Nah, ini. Oke, this is so cool. Iya, dan aku suka captionnya karena masih ingat nggak gitu Ci Grace nulis apa nih di Instagram? Maksudnya too old? Is it too old? Oh ya, is it too old? Too cool? Too late gitu. No way. Iya. I'm a cool mom. Itu juga salah satu yang ditulis di bawahnya digital entrepreneur. Cool mom. Moms can be cool. Yes. Itu sih mungkin satu hal yang aku bisa ngeliat dari Ci Grace ya. Jadi sebenarnya you are very adventurous. I guess to a certain degree, yeah. I like to try. I like to learn. I like to try new things. Jadi misalnya saya di keluarga saya, di kakak adik saya nih yang 3 tadi perempuan ini ya. Kayaknya cuma saya ada TikTok doang, cuma saya ada Snapchat, cuma saya ada Twitter. Saya semua social media saya ada semua. Karena ada 2 hal sih. Pertama, saya suka belajar all these new things that the young people are getting into. Terus kedua saya ada anak teenager, ya kan. Jadi saya juga perlu tahu dong, perlu up to date with what's going on with them. Jadi kita bisa connect our communication and our hobbies juga. Jadi ini story-nya begini nih Mer, ini yang story skateboarding ini. Bukan saya tiba-tiba mau skateboarding karena gila, enggak gitu. Saya kan udah 44 years old, misalnya bahaya banget kan. Jadi umur berapa nih pas lagi yang main? Kemarin. Oh ini baru but you look so young in the picture. I thought itu kayak few years ago. 2 months ago. Wow. Jadi anak saya itu yang kedua pengen skateboard untuk dia punya hadiah ulang tahun. Kita beliin. Pas itu tadi di Amerika lagi liburan summer ya kan. Terus bilang oke, saya temen kamu ya belajar skateboard, nyari guru di Amerika di sana. Jadi 3 anak, jadi 2 anak saya sama saya, kita sama-sama setiap minggu itu kita skateboard belajar. Temenin dia, itu aja. Jadi kita bisa ngobrol kan, oh skateboard cool gini-gini. Jadi all of these things saya kerjakan biar saya itu bisa lebih connect sama anak-anak saya actually. So we can relate with them kan. We can talk about something about their hobbies, what they like as well gitu loh. Jangan terlalu ada satu gap yang sangat jauh ya. Oh saya cuma tahu shopping, anak saya suka skateboard, nanti kita jadi nggak connect di sananya begitu loh. Tapi emang in general saya juga nggak suka. I don't like the things that mama likes to do in general. I don't like to shop. Like
I like to wear simple things like that. I don't have. Kamu tanya saya kan ada teman apa sekitar datang sini, saya nggak ada. I'm by myself here. I just like things simple gitu aja sih. Okay. But this is so cool. Thank you so much. Ini kirain foto beberapa waktu yang lalu. Itu hashtag saya kan, ini baru cool. Iya, ini baru cool. So what is actually your definition of cool, Ci Grace? Cool is being who you are. You're not trying hard to be cool. You know, it's not like, oh, I'm trying to be cool, now I have to wear sunglasses, apa gimana. No, you just be yourself. Contohnya saya tuh suka sneakers. I love sneakers. So I don't love bags. I never buy bags. Mama saya beli kamu tas ya. Kamu nggak pakai tasnya, pakai tas. Tadi saya kesini ya, Tin. Coba pakai apa? Bawa pakai tangan saya semua. Nggak ada dompet sama saya punya handphone. Nggak ada tas sama sekali. Saya nggak suka all those kind of thing. Jadi mama saya beliin saya tas, semua tasnya tuh mama saya beliin atau kakak adik saya nggak pernah beli tas buat saya sendiri. So saya nggak suka, tapi saya suka beli sepatu, sneakers gitu loh. I love to collect sneakers. Jadi be cool tuh ya just be yourself, what you enjoy, be true to yourself. Misalnya Mary, apa sih yang cool buat kamu? Cool buat kamu mungkin adalah helping people, right? So that's your trademark, that's your coolness, that's your cool factor. Okay. So just being who you are, and it should not be that difficult. Cool is not a standard. Cool is just be who you are. Yeah. But talking about cool, now about success. So menurut Ci Grace, what is the key to success? Sukses itu tergantung apa dulu ya. Kalau buat saya, sukses itu ada anak-anak saya. Jadi saya pengen anak saya itu ketika mereka besar menjadi anak-anak yang maksudnya orang-orang yang baik, yang sudah pasti integritas, yang bisa membantu orang lain gitu loh. You know, so bisa bekerja keras, so karakternya bagus gitu loh. If they become like that, then I'm successful. Gitu loh. So right now what I'm trying to do is to become a better parent. Saya nggak bisa bilang bahwa saya adalah a perfect parent or a good mom. I can't even say I'm a good mom because I know I have still a lot of weaknesses atau a lot of shortcomings as a mom. Tapi again saya terus belajar. Saya pengen coba love them, tapi juga of course educate them ya. Tapi intinya adalah their success is my success. So I'm just trying to become a better mom lah to them gitu, Mer. Okay. Biasanya apa yang paling sering dinasehatin ke mereka? Iya. Waktu. Okay. Waktu. Because again saya tahu waktu itu bukan di tangan kita. Dan waktu itu adalah satu hal yang semua orang punya. Ada satu, kan ini kan klise ya, banyak orang talk about this ya, but it's true. Waktu itu kita punya aset, benar nggak sih? So if you don't do right now when you are young, contoh anak-anak saya itu kan sekolahnya mereka sekolah bagus, mereka nggak ada kekurangan apapun juga ya kan. So take advantage of that gitu loh. You know, kamu kalau nggak berkarya, kamu cuma males doang aja, nih one day you'll regret it. So tadi saya bilang sebagai entrepreneur, I started late. I regret that because I should have started earlier, like 10 years early, but I did not do that because I was scared. So the time was wasted. You know what I mean? Jadi menurut saya waktu itu so important. So I always tell them, you know, jangan procrastinate, jangan waste your time loh. You want to do something, you do it aja langsung begitu. I will support you. Kamu skateboard, okay, I'll support you. You know, anak saya ketiga pengen jadi apa? Kita bilang bisa nggak, Mam? Saya America's Got Talent, AGT, you know AGT. Yeah. Saya bilang, okay, you want? I'll support you, mau. You know, so I support them. Mau menjadi musician, okay. Kalau dia tuh nggak boleh. Kalau saya bilang, okay, mau, boleh nggak apa. Saya will support you to go to AGT, nggak apa-apa gitu. Help. Pasal begini, mungkin mau career, misalnya if they want to do that for experience, okay, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya, I will support, but you make sure you do it seriously ya. Jangan cuma nanti habis-habisin uang, bisa ganti-ganti hobi, bola-balik. I don't want that gitu. Tapi intinya committed to what you are trying to do gitu loh. Okay. Then that's why it's a very blessing for them to have a cool mom like you. Mau ikut AGT, okay, I'll support you. Mau main skateboard, okay gitu kan. Tapi mungkin cari guru les juga. Tapi mungkin my kids don't think I'm cool. Nanti mau sok-sok muda nih kayaknya gitu. No. The kids always never think their mom is cool, but inside their heart is, oh, my mom is so cool. Thank you so much. But I know if I just add one thing before we finish this, I just know one thing. Apa? My eldest daughter, itu kan tahu exactly what I'm doing because she's the oldest, right? Jadi kemarin pas saya itu kan di Instagram udah agak lama, ya kan? And interview people such as yourself, di isolate show saya, ya kan? Terus pas saya kemarin summer itu di Amerika bulan Juli itu, pas dari malam udah mau tidur gitu, terus lagi main handphone saya, tiba-tiba anak saya gede langsung teriak, Mama, did you know you are now verified on Instagram? Saya nggak sadar, bilang, okay, yeah, thanks. Dia merasa saya cool banget sampai dia tuh post di dia punya Instagram. Mama saya get verified. So at that moment like, berarti anak saya merasa sedikit okay lah, not bad lah. And my mom has a TikTok account too. Okay, well itu satu hal yang mungkin berdasarkan dari pengalamannya Ci Grace ya. Kalau dulu kan ingin memulai bisnis startup, you feel that you wasted 10 years kan, karena ngerasanya kenapa nggak dulu aja mulai. Tapi sekarang now that
you can even start your own show. Isolate show is something yang tiba-tiba I want to do it, yeah. You want to do it, just do yeah, it, exactly. ya kan? Don't waste time anymore, just do it. Exactly. Okay. Apa awal idenya bikin Isolate Show? Karena saya ketemu Dr. Debrina, seorang dokter relawan COVID pas itu, dia diinterview CNBC Indonesia. Dan ketika dia beritanya itu masuk di video itu viral videonya. Banyak orang forward video tersebut gitu loh, menceritakan pengalaman seorang dokter jadi dokter COVID kan akut pas zaman 2 April ya kan, awal-awal banget. Jadi saya pikir, I can do the same thing. I can also educate the masyarakat dengan video saya bikin juga dong. Jadi I interview dokter saya sendiri masuk MyPada. I call another doctor, dokter Ivy yuk kita interview ngobrol yuk. So that's the start. Just random, gak ada planning, cuma I'll just talk something because I want to to spread the news gitu to people, to educate people about COVID gitu aja sih. Tapi setelah itu saya bilang, this is fun. Okay, let me see who else I can interview. You know what I mean? So it start from there. Second episode adalah Nino Fernandez, aktor, kan saya kenal dia pribadi. Saya WhatsApp dia, bilang boleh nggak? Dia bilang oke. Jadi sana aja terus gitu. Akhirnya terakhir sama Mary. Dan sekarang bukan hanya di Instagram ya, bakalan ada channel YouTube-nya juga ya. Sama si Just No Limit ya, Justin. Iya. Namanya Grace No Limit. Grace No Limit. That's so cool. God's grace ya. God's grace. Iya, tapi itu sih sometimes kadang-kadang saya selalu bilang bahwa musuh dari kesuksesan itu adalah ketakutan. Karena bukan kegagalan ya, kegagalan itu justru temannya kesuksesan, karena kan kita banyak belajar dari kegagalan. Benar. Tapi ketakutan, rasa takut itu yang akhirnya membuat kita nggak mulai, membuat kita nunda, ya kan? Iya. Jadi benar. Contoh tadi Anda bilang, kalau sejak kenal saya sabotase sama teman saya tadi kemarin itu partner saya sabotase bisnis saya. Kalau saya takut bikin bisnis lagi, kan saya udah kalah. Like you said before, right? So you're right. The biggest thing is the fear ya, yang to start something or do something ya. So I agree with you. Okay. Second last questions untuk Ci Grace. Karena kalau ngomong tentang ketakutan, sometimes when people have nothing, ya mereka pikir ya udahlah I have nothing to lose, makanya mereka ya udah lebih berani. Tapi kan like you have a lot of things. You have name, reputations, you have a family name gitu kan, yang sometimes itu kan juga bisa menjadi considerations kalau sebelum Ci Grace memulai sesuatu, nanti waduh kalau gagal gimana nih, atau enggak kalau diomongin orang gimana nih. Do you feel that? Kalau iya, how to overcome that fear? I don't think I have successfully overcome sih, Mer. Maksud saya pengen sekali sih menjadi orang yang tidak peduli pendapat orang lain. That would be the biggest freedom kan, not to care what people say. Benar nggak sih? Cuma jujur aja nggak gampang gitu loh. Nggak gampang. Karena kita lihat Instagram, kita baca news, pasti ada orang-orang tersebut yang kita terus compare dengan diri kita. Atau contohnya my parents, kita kan juga terus pengen mereka punya approval. Even until at this age masih perlu approval dari mereka. So it's very hard to say I've overcome, I really don't care 100%. If you are like that kind of person, well, I really envy you. Because that is the happiest, most liberating feeling. But I'm not there yet, jujur aja. I do have a lot of considerations, pikiran, harus please these people, that people, terutama sebagai seorang beriman ya. Harus make sure jangan nanti bikin orang nggak mau ke gereja gara-gara saya, dan karena banyak banget sih Mer gitu loh. Tapi yang saya belajar adalah trying to find the joy in the things that I do. Jadi walaupun misalnya orang criticize saya ada find that joy in what I do. You know what I mean? Jadi misalnya contohnya saya kerja apapun sebisa mungkin dengan my passion, dengan my joy juga, and commitment of course. Jadi orang mau ngomong apa, at least saya say okay, but at least I'm doing it. I'm happy with it. I'm committed to it. I'm working my ass off, so to say that, working my best to do this as well. Jadi at the end of the day ya udah. I cannot help with everybody, try to please everybody, saya juga nggak bisa. That's all. Okay. Gitu. If it's the right thing, just keep doing. Just keep going. Find the joy, find the commitment in what you're doing. All right. Okay. So since this channel is called, this segment is called Zero to Hero. My last question is, aku ngelihat salah satu statement dari Ci Grace bahwa you mentioned that sometimes every time you start something new, that's actually is a zero level. Oh iya dong. That's a 0 point for you. Yeah. Then you just keep adding on 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya ya. Benar. So how do you so for you, how you keep going?
Oke, menurut saya yang penting adalah harus terus belajar. Jangan merasa you already at this age atau kamu sudah sukses ataupun juga status kamu merasa I already know enough. I think that is the worst part. Misal contoh kita bilang dunia bisnis sekarang ini kan always changing, always evolving kan. Kalau kita nggak tahu what's the newest technology, what is happening with the current trend, kita nanti nggak bisa terus growing. We're just stagnant, and when we're stagnant, everybody's growing, and we're just actually moving backward actually, ya kan, benar nggak sih? Jadi for me, I'm not saying I'm successful in that sense, tapi I'm always trying to humble myself to be open to learn from the people that I meet, from the stories that I hear or the news that I read, the new technology, whatever it is, I'm always trying to learn gitu loh. Makanya one of the things that I learned from Isolate Show juga that thing. When I interview people, I'm trying to learn something from that person, whatever that is. Doesn't matter your background, doesn't matter if I don't agree with you in the whole picture, tapi saya mau belajar sesuatu hal dari kamu. Jadi I do that, and I have learned a lot from these people, the amazing people that I have interviewed. Really, every single one of them I've learned. It's amazing. So this isolation actually helps me to learn. Beneran loh. Jadi I think that's one thing for us to be able to grow from 0 +1 +2 adalah beneran harus belajar. Harus mau belajar deh. Soalnya kalau saya interview orang atau Mary atau siapapun juga ya, I notice everybody who's successful beneran suka belajar. Suka baca buku, suka pengen tahu, nggak cuma okay I'm happy, I'm just gonna do this all the time. No. I notice you guys all have the same trait, adalah mereka terus pengen belajar, pengen tahu more. That's what is amazing. Contohnya Mary lah. Contohnya Anda masih stuck in 10 years ago when you started, nggak mau this technology. How are you gonna be here, right? You're not gonna survive. You know what I mean, right? But look at you now. I saw your amazing YouTube flag. I want that by your YouTube. Thank you. 1 million followers ya kan at least. Thank you. Yeah, when you're keeping up with technology, right? You're changing, you're learning, ya kan? You're not like back then masih pakai buku doang gitu aja, ya kan? So that's amazing. Yeah. Tapi the key is like what you say. Basically, we should not think ourselves like a hero, tapi we should humble ourselves. Like every day is a challenge. Maksudnya kita harus kita menal lagi gitu, mulai lagi dari awal, dan that's how we humble ourselves. We learn more things and we get better. Karena kalau kita ngerasa udah yang paling pintar, paling bisa, you're done. You're done. You're over. Benar. Okay, so thank you so much sekali lagi. Thank you so much, Mary. Sudah meluangkan waktu sama-sama. I learned so much. And it's no nice to finally meet you in person. Yes, sama. And you look younger sebenarnya. Benar. Because I think you find grace and you find joy in everything that you do. Thank you so much. Dan ditunggu channel YouTube-nya buat kalian pengen nonton, langsung aja ke Instagramnya Grace Tahir. No, G Tahir. Oh, @G_Tahir. Yeah, Di situ ada banyak banget interview. Selain dengan saya ada banyak banget tokoh-tokoh lainnya juga yang luar biasa, dan juga bisa ke channel YouTube-nya Grace No Limits. Grace No Limit. Oke, sukses terus, sehat Thank you selalu. so much, Mary. God bless ya. God bless you more and more too. Oke, dan seperti biasa, hari ini saya belajar banyak banget, dan saya selalu percaya bahwa setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga pelajaran berharga dan cerita dari seorang Grace Tahir hari ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat untuk kamu, apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.